दोस्तों, आज माह शबान की 2 तारीख है। पहली 9 चंदी जुमेरात का मुबारक और बाबरकत दिन आ गया है। खुदारा आज का ये वो दिन आ गया है जिसके अंदर कबूलियत ही कबूलियत है। आज अल्लाह अकबर का ये खास वजीफा पढ़ लेना। आज अगर अल्लाह पाक से 300 करोड़ भी मांगोगे तो वो भी आपके नसीब और तकदीर में लिख दिया जाएगा। शाबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। जिंदगी और मौत के फैसलों का महीना है। अगर आप लोग भी अल्लाह पाक की बारगाह से गैब से रिस्क हासिल करना चाहते हैं तो आज अल्लाह अकबर का ये खास वजीफा पढ़ लो। अल्लाह अकबर के मायने हैं अल्लाह सबसे बड़ा है। आजान की शुरुआत जिन कलेमात से होती है वो अल्लाह अकबर है। नमाज की शुरुआत जिन कलेमात से होती है वो अल्लाह अकबर है। हत्ता के जंग का आगाज भी जिन कलेमात से होता है वो भी नारे तकबीर है, यानी अल्लाह अकबर है। तो अल्लाह वालों, अल्लाह अकबर को बहुत ज्यादा फजीलत हासिल है क्योंकि ये अस्माए आज़म है। मैं खुद नहीं, नबी पाक ने फरमाया कि जब कोई बंदा जमीन पे बैठ के अल्लाह अकबर कहता है तो आसमान के दरवाजे धड़ाधड़ खुलते हैं और रब और बंदा डायरेक्ट आपस में बात कर लेते हैं। यानी अगर अल्लाह पाक से हम कलाम होना चाहते हो तो उसका जरिया अल्लाह अकबर है। अल्लाह अकबर के मायने हैं अल्लाह सबसे बड़ा है। ये वो नाम है जो रब की बड़ाई बयान करता है। ये वो नाम है जो रब की बुजुर्गी बयान करता है। और जब कोई बंदा अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करे तो रब की रहमतें अपनी जोश में आ जाती हैं। तो खुदा का वास्ता आज माह शबानुल मुअज्जम की 2 तारीख और 9 चंदी जुमेरात के दिन अल्लाह अकबर का ये अमल पढ़ लो। खुदारा आज के इस दिन को मामूली मत समझना, लापरवाही में मत गुजारना। ये वो कबूलियत वाला दिन है कि अगर आज अल्लाह अकबर का ये वजीफा पढ़ लिया तो आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी। रब्बे करीम से जो मांगोगे मुंह से निकली हर बात, हर मुराद पूरी होगी। ये वो घड़ियां हैं जिनमें तकदीरें बदल दी जाती हैं, बंद रास्ते खोल दिए जाते हैं, बरसों के रुके हुए काम चंद लम्हों में बन जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये मौका बार बार नहीं आता, फिर पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ता है। इसलिए खुदारा आज की इस बरकत और रहमत वाली घड़ियों को जाया मत करना। चंद मिनट अपने रब्बे करीम के लिए निकाल लो, क्योंकि हो सकता है कि आज का एक लम्हा तुम्हारी पूरी जिंदगी ही बदल दे। इसलिए आज माह शबानुल मुअज्जम की 2 तारीख और 9 चंदी जुमेरात के दिन ये खास अमल अल्लाह अकबर का पढ़ लो, जिसके बारे में अहले इल्म फरमाते हैं कि ये 9 चंदी जुमेरात नहीं, तकदीरों को पलटने वाला दिन है। आज अगर आपने ये खास वजीफा पढ़ लिया तो रब्बे करीम के दरबार से कोई दुआ रद्द नहीं होगी। जो मांगोगे आता होगा, जो कहोगे पूरा होगा। अगर आज ये मौका हाथों से निकल गया तो फिर पूरा साल इंतजार के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए खुदारा आज की इन कबूलियत वाली घड़ियों को मामूली मत समझना। और माह शबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने के अंदर नूर ही नूर है। इस महीने के अंदर रहमत ही रहमत है। इस महीने के अंदर बरकत ही बरकत है। तो खुदारा आज इन लम्हात को आप लोग दिल भर के, दिल खोल के गुजारो, क्योंकि अल्लाह वालों आज जो हाजतें हैं, जो मुरादें हैं, वो सब की सब रब की पाक बारगाह इलाही से आप लोग कबूल व मंजूर करवा सकते हैं। इसलिए आज अल्लाह अकबर का ये अमल पढ़ना हर चीज से ज्यादा जरूरी है। चंद लम्हात निकालकर इस अमल को आप लोग खुद भी पढ़ें, वो सवाब की नियत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह शबान की 2 तारीख पहली 9 चंदी जुमेरात का दिन आ जाए तो फिर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ना शुरू कर देना। क्योंकि जब माह शबान की पहली जुमेरात आती है ना, जिसे 9 चंदी जुमेरात कहते हैं, फिर ये दिन आम नहीं रहता। इस दिन के अंदर रहमतें बरकतें पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर आज अल्लाह पाक से 1 लाख मांगो तो अल्लाह पाक आपको 70 लाख अता फरमाएगा। तो लिहाजा आज का ये अमल पढ़ने के बाद रब से रब की शान के मुताबिक मांगना, अपनी हैसियत के मुताबिक सवाल मत करना। अल्लाह वालों, आज वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। आज अल्लाह पाक से करोड़ों भी मांगोगे तो आपके नसीब और तकदीर में लिख दिए जाएंगे। और इस अमल की सबसे खास बात यह है, ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप लोग चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें,
चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। दुनिया का सबसे खास तरीन और सबसे बेहतरीन वजीफा है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। बस खुलूस नियत के साथ रब की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए इस वजीफे को आप लोगों ने पढ़ना है। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा और इस अमल को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना है। अल्लाह वालों आजकल शेयर करना बहुत आसान है, एक दो बटन दबाएं तो हजारों लोगों तक मैसेज चला जाता है। और अल्लाह वालों किसी एक ने भी इस वजीफे को पढ़ लिया, किसी एक ने भी इस अमल को कर लिया तो आपकी पूरी कायनात ही बदल सकती है, पूरी कायनात पलट सकती है। ये कोई आम अमल नहीं, दुनिया का सबसे तेज तरीन वजीफा है। और अल्लाह वालों अगर आपका ये छोटी सी जो नेकी है जो आप लोगों को लग रहा है कि सिर्फ शेयर करना है, अल्लाह वालों किसी की मुश्किल हल हो गई ना तो यकीन करो रब आपकी मगफिरत फरमा देगा। इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो को जरूर दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। आज माह शबान की 2 तारीख है, 9 चंदी जुमेरात का दिन है। पहले लिहाजा आज की खास दुआ कर लेते हैं, उसके बाद फिर अमल की तरफ चलेंगे, फिर वजीफे की तरफ चलेंगे। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह शबानुल मुअज्जम की 2 तारीख 9 चंदी जुमेरात का वास्ता हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा, उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि माह शबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों आज ये अमल ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं शबान का महीना कमली वाले आका का महीना है और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। इससे ज्यादा अफजलियत वाली और क्या बात होगी कि ये महीना जिंदगी और मौत के फैसलों का और रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। तो अल्लाह वालों अमल समझ लें किस तरीके से पढ़ना है। हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हर बंदा कहता है कि हम लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, पूरे दिल से पढ़ते हैं, यकीन से पढ़ते हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों हर बंदे की शिकायत तकरीबन यही रहती है। अल्लाह वालों बेशक हम लोग वजीफा बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, जो तरीक़ेकार है, जो तरतीब है, जो एहतियात है, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हमारी हो ही जाती हैं। जैसे कि दुआ के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं, या फिर हमें ये पता नहीं होता कि हमने एक वजीफा कितनी बार पढ़ा है, यानी तादाद भूल जाते हैं। और फिर हम लोग ये शिकवा भी करते हैं कि हमारा जो है वो अमल काम नहीं आ रहा।
اللہ والوں غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی شفا چاہتا ہے، کوئی پسند کی شادی چاہتا ہے، کوئی اپنے گھر کو بنوانا چاہتا ہے، کوئی کسی ناجائز مقدمے میں پھنس گیا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ بے اولاد صاحب اولاد ہو جائے، کسی کی بیٹیاں ہیں وہ بیٹا چاہتا ہے۔ اللہ والوں جو حاجت ہے، جو مراد ہے، آج ماہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ پہلی نوچندی جمعرات کے دن جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، بس اس کو ذہن میں رکھو اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دو۔ ایک مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے پاس موجود ہو، بس صاف ستھرا لیجئے گا، کسی کے اندر چاول میں کنکر نہ ہو یا کچرا نہ ہو، صاف کر کے لیے گا۔ بے شک ٹوٹا ہوا چاول ہو، کوئی حرج والی بات نہیں، اس کو ایک مٹھی لیں، کٹوری میں رکھ کے اپنے سامنے رکھیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں اگر ایک مٹھی چاول یا چینی لے لیں گے تو یہ آپ کا وظیفہ اور زیادہ بہتر انداز میں ہو جائے گا۔ اگر چینی یا چاول نہ ہو تو کچھ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کر دینا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کلمات کو معمولی مت سمجھنا، یہ اسماء اعظموں میں سب سے بڑا اسماء اعظم ہے۔ آذان کی شروعات اللہ اکبر سے ہی ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہی آذان کی شروعات ہوتی ہے۔ ابتدائی کلمات یہی ہیں، اور تکبیر جو دی جاتی ہے مؤذن وہ بھی اللہ اکبر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، جنگ کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ قربانی کرتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو دوستو اس کی فضیلت جتنی زیادہ میں آپ کو بتانا چاہوں آپ بولے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اللہ والوں وقت کی قلت کی وجہ سے آج آپ کو بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اللہ اکبر کا یہ عمل سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، یہ دنیا کا سب سے خاص عمل ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو دولت کھینچ کے لے کر آئے گا، نصیبوں کو سنوارے گا، رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اللہ والوں جب رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں نا تو رحمت کے وہ خاص دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے آپ کی مدد ہوتی ہے، غیب سے رزق ملتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ اکبر کا یہ عمل لازمی پڑھنا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اللہ اکبر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں اللہ اکبر یہ بڑے ہی خاص کلمات ہیں، تو لہٰذا جو پڑھنے کا انداز ہو
आंखों को बंद करें और फिर अल्लाहु अकबर इस तरीके से पढ़ें और इतनी आवाज में पढ़ें कि अपने मुंह से बोलें और कानों से सुन ले। ये सबसे अफजल तरीका होता है, वरना दिल ही दिल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको अफजल तरीका बता रहा हूं कि इतनी आवाज में करें, इतनी जोर से ना पढ़े कि दूसरा जो है वो डिस्टर्ब हो, इतनी जोर से हाँ जरूर पढ़े कि आपके मुंह से आवाज निकले और आपके कान उस आवाज को सुन ले। क्योंकि जब कोई बंदा अल्लाह अकबर कहता है तो उसके मुंह से नूर निकलता है, और जब कानों में आवाज जाती है तो नूर मुंह से निकल के कानों तक पहुंच जाता है। ये अपनी बात नहीं कह रहा, ये यकीन करें बुजुर्गान दीन के अकवाल आपके आगे पेश कर रहा हूं। ये रूहानी बातें हैं, अगर समझ में आ गई तो यकीन करें आपकी किस्मत बदल जाएगी। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है। अल्लाह वालों, सबसे खास वजीफा है दौलत के एतबार से, मगफिरत के एतबार से और अल्लाह पाक से माफी मांगने के एतबार से। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह वालों, ये वो तस्बीह है जो शैतान की भी चीखें निकाल देती है। चीखें मार के शैतान रोता है जब कोई बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ता है। ये वो कुदरत और रहमतों वाले अल्फाज हैं कि इनको पढ़ने से आपकी मुश्किलात हल होती हैं, आपकी परेशानियां हल होती हैं, रिस्क में बेशुमार की बरकत होती है। अल्लाह वालों, ज्यादातर हमारे गुनाह ही होते हैं जो हमें कुएं में बल्कि पीछे धकेलते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते, वो हमारे गुनाह ही होते हैं। लेकिन अगर इन कलिमात को पढ़ लिया जाए तो रब भी राजी हो जाता है, रब की रहमतें भी नसीब होती हैं। अल्लाह वालों, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये एक तस्बीह नहीं है, ये वो रूहानी कुंजी है, ये वो रूहानी राज है, ये वो आपको देने लगा हूं जिसको पढ़ने से नसीब संवर जाते हैं, नसीब बदल जाते हैं। अल्लाह वालों, कामयाबियां ही कामयाबियां हमारी किस्मत में, हमारे नसीब में लिख दी जाती हैं। तो खुदारा आज ये खास अमल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का बिलखुसूस पढ़ लेना। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये एक बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ये दो बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह वालों, ये 4 बार इस तरीके से देखें आप लोगों ने ये पढ़ने हैं कलिमात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। चाहे तो इल्ला बिल्लाह तक भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो अलीय्यिल अज़ीम तक भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं। जैसा दिल करे आप लोग पढ़ लें, लेकिन पढ़ना आपने यकीन करे रोते हुए है, क्योंकि ये मगफिरत का परवाना है। आप लोग आंखों को बंद करें, अपने गुनाहों को याद करें, उसके बाद इस तस्बीह को पढ़ना शुरू करें। खुद ब खुद आपके आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद आपको रोना आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस खास तस्बीह को पढ़ सकते हैं। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 41 बार, 41 टाइम्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ना है। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? अब तीसरे नंबर पे जो अमल करना है अल्लाह वालों, ये तस्बीह भी बहुत खास है। ये तस्बीह इतनी जलाली है, देखें इसको जलाली इसमें आदम भी कहा जाता है, इसको जलाली दुआ भी कहा जाता है, क्योंकि ये है ही इतनी खास। और इसको पढ़ने से आपकी मुश्किलात और परेशानियां भी हल होती हैं और रिस्क में बरकत होती है। देखें खास बात क्या है, हमारा नसीब अच्छा हो जाए, हमारे लिए आसानी हो जाए। आपने या जल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। ये जलाली अस्माए आजम है, इसको तलवार से तेज अमल भी कहा जाता है। या जल जलाली वल इकराम, अल्लाह वालों, इसको जलाली अस्माए आजम कहा जाता है। इसमें जलाल बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको पढ़ने से आपकी परेशानियां भी हल होती हैं, आपकी मुश्किलात में आसानियां भी आती हैं और रिस्क भी बेहतर होता है। अल्लाह वालों, रोजी रोजगार के देखें, हर किसी के अपने अपने मामलात होते हैं, हर बंदे की अपनी परेशानी होती है। हर बंदा चाहता है कि मुझे रिस्क अच्छे से अच्छा मिले, हर बंदा चाहता है कि कामयाबियां मेरी कदम चूमे। तो कामयाबियों का राज आपको देने लगा हूं, वो राज है या जल जलाली वल इकराम के अंदर, क्योंकि ये जलाली अस्माए आजम है, ये जलाली दुआएं हैं और ये वो दुआएं हैं जो रहमत इलाही का हिस्सा हैं, रहमत का हिस्सा हैं। आपको रहमतें नसीब होती हैं,
آپ کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اور یہ عظیم و شان دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ اس نام کے معنی ہیں اے جلال اور بزرگی والے، ایک کرم کرنے والے۔ یہ الفاظ اللہ کی عظمت، جلال اور رحمت کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے وسیلے سے دعا مانگنے والے کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوستوں لازمی یا ذل جلال والاکرام کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں یا وہابو وہ خاص نام ہے، جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بنتالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے، اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ چاول کے دانوں پر دم کر دیں، پانی کا گلاس رکھا ہے تو اس پہ بھی دم کر دیں، اور اس پانی کو آپ لوگ بسم اللہ پڑھ کے پی جائیں۔ اب دیکھیں دعا مانگنے کا وقت ہے۔ وظیفہ پڑھ لیا، محنت کر لی، اب ہے اجرت کا وقت، یعنی سیلری لینا کا وقت۔ اللہ پاک سے اب آپ لوگ مانگے، دعا مانگے، کھل کے مانگے، رٹی رٹائی دعائیں مت مانگیے گا۔ خدا کا واسطہ ہے بار بار یہ بات کہتا ہوں، رٹی رٹائی دعائیں نہیں مانگیے گا۔ آج اللہ پاک سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہے، 9 چندی جمعرات کا دن ہے، قبولیت والا دن ہے۔ ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر تو دیکھو، خود مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ دعا آپ لوگوں نے مانگ لی، اب ان چاولوں کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ان چاولوں کو اگر آپ لوگ پانی میں ڈال کے ابال لیتے ہیں اور پھر اپنی چھت پر رکھ دیتے ہیں تو وہ چڑیا کبوتر وغیرہ کھا لیں گے، اور یہ افضل طریقہ ہے، افضل طریقہ ہے یہ صدقہ کرنے کا۔ چاہے تو کچے چاول بھی رکھ سکتے ہیں، اگر چینی رکھی ہے وظیفے کے لیے تو چینی بھی آپ لوگ چھت کے اوپر ڈال سکتے ہیں، یا پھر کسی کونے میں ڈال دیں جہاں پر چیٹیاں وغیرہ کھا لیں۔ اگر انڈوں کا صدقہ کر رہا ہے تو وہ بھی سائیڈ میں انڈوں کو توڑ دیں تو وہ بھی چیٹیاں وغیرہ کھا لیں گی۔ یہ افضل صدقے ہیں، یہ وہ صدقے ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ لوگ ان مخلوق کو کھلائیں گے جن کی زبان بھی آپ کو نہیں پتا، یعنی خالص رب کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی کو صدقہ دیں گے نا تو ہو سکتا ہے شیطان وسوسے ڈال دے کہ آپ لوگ اس کے آگے مطلب کہ اپنی نیکی ضائع کر دیں، اپنی اس نیکی کو بیان کر دیں۔ دیکھیں یہ ہو جاتا ہے، لیکن بے زبان جانوروں کی جب آپ لوگ حفاظت کرتے ہیں نا، جب ان کے لیے کچھ کرتے ہیں تو یہ افضل وظیفہ بن جاتا ہے، افضل صدقہ بن جاتا ہے۔
تو اللہ پاک میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہے، 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ اللہ پاک اس دن کی فضیلت، رحمت، برکتیں مجھے بھی لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی ناگانی آفات و بلیات سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔